अभिमन्यु प्रधान हत्याकांड परे पाळे कहार मेली हेले ग्रामवासी नेहुरा हेले भयभीत नागरिक। क्रमागत प्राय 25 वर्ष धरी रेडी बाहाड़ापल्ली ग्राम रे सामान्य समस्या को नहीं हिचा हेची जुक्ति तर्क ग्राम सभा को अवज्ञा शेष मुंड पर मुंड 6 थर गढ़ी बेले यापर आउ कहा पाई नहीं गुरुवार दिन उपरोक्त समस्या को नहीं शताधिक ग्रामवासी पक्षर संघबद्ध होई अभियुक्तों धमक चमक घटना रंभा थाना परिसर में मीडिया निकट में बखाणी थिले। विगत दिनर समस्या चलित घटना को नहीं कहानीर अंत उपरे शताधिक दरखास्त सम्मिलित लिखित तथा प्रेरित रंभा थाना को ग्रामवासी पक्षर गणमाध्यम निकट में दरखास्त होईछि। अभियुक्त माने हत्याकांड रे शांति न होई परवर्ती समय ग्रामवासी को भड़ाटिया गुंडा सहित निजे गोपन रही टार्गेट करी कुआडे 9 गोटी मुंड जीव बोली सफेई दिया जाइछि। जिला प्रशासन और शांति श्रृंखला रक्षा बाहिनी यापर कड़ा नजर न दियंती परिणाम भयंकर हेब हे ज्ञान करा जाई न पारे। उपरोक्त घटना को नहीं ग्रामवासी पक्षर लिखित पत्र रे उल्लेख रही आर सांबारिया प्रधान पिता मृत राम प्रधान बी मदन प्रधान पिता मृत गुरुबारिया प्रधान बी प्रकाश प्रधान पिता बी मदन प्रधान सहित महिला पक्षर भी सुनी प्रधान और आर सुषमा प्रधान प्रमुख धारुआ अस्त्र सह पनिकी धरी दिन 2 पहरे दांड मझिरे आतंक सृष्टि करी भयभीत कराउछंती। अभियुक्त माने ग्रामर अनति दूर रे रहुतबा बेले महिला माने घर जगी आतंक खेलाइबा ग्रामवासी भयभीत होई मेली बांधी रंभा थानार द्वारस्थ हेबा सह सुरक्षा पाई आईआईसी कुमार मुदुली को निवेदन करथिले। उपरोक्त घटना को रंभा थाना सहित दृष्टि गोचर करा जायतिबा बेले विफल होईछि। काहे आसछु बोले भयभीत आसछु बुझले तांको ऊपर आम भय होगी रोचु एमती सब हो आगुरी जमी कहले बुझले से थाना मर्डर कर बाट जगिकी कौन कहते एमती हाँ धमक दौरान थाना घाटे भी लोक लगे रखुच्च सब कर बिल बाड़ी भी जापारे भय जदि कोटे छापिकी दौर मार्च केमती जीव आम अचिन्हा लोक हाँ आसचिन्हा लोक आस कौन बोले आम चिन्हू आस बुलिक जाऊँ गाँ भितर जाऊँगी गाँव पुलिस मुतयन ना अच्छा ऊपर पटे अच्छा पुलिस हाँ 5 जन अच्छा कौन चाहूँ बर्तमान आम कहीं सुरक्षा रही जो आमर सभापति एवं जो कहले से अनुजाई आगुरी से 2-4टा मुंड नहीं सारे जहाँ को से विरोधी चाहते नहीं जाऊँगी एमती आज की 5-6टा हो गला जो ये जो अभी प्रधान सनिया प्रधान आउ ये जय प्रधान से आपण गाँव रे आज्ञा पूर्व केतुटा मुंड आज की 5-6टा हो गला केते वर्ष भीतर 2000 टू आज पर्यंत तो कहीं नौचंदी कारण टार्गेट रखिछन से माने जहाँ कहते आम जहाँ कहबू से तुम मानिया को पड़ो आम गाँव तो कहीं विरोध कौन माने से कहते आम जोटा कहबू से राय सीना अन्यटा को आम राय कर पारू कि गाँ बैठक से राय रहा दरकार आम जहाँ कहबू से मानिया को पड़ो गाँव रे आम मानबुनु आम कहबू जदि आम ठाकुर अच्छी ठाकुर पाखे आम शपथ कर बसचु तुम अन्याय कहले आम अन्याय पथ को जीवनु एमती कहले से ताकू टार्गेट रखुच्च जी फेसुअल कह से टार्गेट रखिक तो गोटे वर्ष 6 मास भितर ताकू मुंड कटला एबे 5-6टा हो गला आगु आउर मते से धमक दउचंती सीधा सीधा कहले गाँ बैठक रे जे प्रतिवाद करछि बा जे मुंड पुरोछि ताको आज्ञा मते निजे मते चप्पल रे बाड़िया को उठिला से अन्याय कला अन्यायटा मु कहबार मते चप्पल धरिक सबार उठिक चप्पल मते बाड़िया गले आ पूर्वतन गोटे सभापति मोट वयस्क थिले पूर्वतर सभापति कौन चाहूँ न्याय कौन दाबी कौन चाहूँ तुम थाना कौन आमे आमे चाहूँ ए बर्तमान को आमे गाँव में सुरक्षा केमती रहबू तांके से जो सन्यासी प्रधान जो अच्छा छत्रपुर रे सी गुंडा पठेकरी आमको आने बोलिकी आम सब शुणुचु आम लोक आसिक आमको देखा चाह कर टार्गेट रखुच्च।
ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଆପଣ ବି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସଭାପତି ଅଛି ଗାଁର ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ଆର୍ ବାହାଡ଼ାପଲ୍ଲୀ। କ'ଣ ହେଇଛି ଗାଁ ଲୋକ ଏତେ ମିଶିକି ଥାନା ସାର୍ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗତ 2 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଆମ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସାର୍ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର କଲେ ସାର୍ ପି ଜୟ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଆମର ତାର ଗୋଟେ ବଳିଆ ବୋଲି ପିଲାଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲା। ଆମର ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଯିଏ ବି କେଶବ ପ୍ରଧାନ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ସାର୍ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ସପୋର୍ଟିଂ ମାନେ କଲେନି। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟିଂ ନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲୁ। ସେ ଶତ୍ରୁତା ନେଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମର ଆର୍ ସମ୍ବାରିଆ ପ୍ରଧାନ ମଦନ ପ୍ରଧାନ କି ଆମର ଏମ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରଧାନ ଛତ୍ରପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଗାଁରେ ଖଣ୍ଡାକାତି ଧରିକି ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆହୁରି 9ଟା ମୁଣ୍ଡ ଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଲା ପରେ ବି ବାହାରୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଆଣିକରି ଗାଁଟାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। এইটা মু এসটিও স্যার আমার আইএএস স্যার মুদুলি স্যারଙ୍କୁ জଣାଇଲା ପରେ 5 ଜଣ পুলিশ প্রোটেকশন ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କେ ସାର୍ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ ତ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଥାନାକୁ ଆସିକରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଜଣାଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଟିକେ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡ଼ିକ କିଏ ଆଉ କାହାର ମାନେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲୋକ କିଏ ମର୍ଡର ହେଇଛି ତା ନାଁ କ'ଣ? ଏବେ ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛନ୍ତି ପି ଅଭି ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ଜୋଇଁ ହେଉଛି ବି ମଦନ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋଇଁ ହେଉଛି ଆର୍ ସମ୍ବାରିଆ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଝିଆ ଭାଇ ଯିଏ ଛତ୍ରପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ ସନ୍ୟା ପ୍ରଧାନ। ଅଭିପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଜୟ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା। ଜୟ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଅଭି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲାଣି ପୁଲିସ ଯେହେତୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧମକ ଚମକଟା ଏଦିନ ହେଲା ସାର୍ ଗାଁରେ ଭୟ ଭିତରେ କିଏ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଳିଲୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ଗାଁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ଏତା କରିଥିଲୁ। ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଲେଖା ଚାଲିଛି ଦେବୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛୁ। ଆମକୁ ଟିକେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଗାଁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ 200 ଭିତରେ ହେବ ସାର୍, 180 ରୁ 200 ଭିତରେ ହେବ। ରମ୍ଭାରୁ ସୁଜିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, IJB ନ୍ୟୁଜ୍।